Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, Aziz Tulaba. Assignment 1.1. The problem that is a pulley of radius 0.9 meter is used to lift a bucket from the well. Namsara, your pulley that is pulley. That is Namsara, your pulley that is radius Namsara, that is radius from that point to that. That is Namsara, RP that Namsara 0.9 meter da. Sumata Namsara? 0.9 meter da. Now, the pulley chicken de Muntaway Maki further if it took 3.6 rotation for the pulley to take water out of the well. Like a desert rasai, other bucket Kadaga, Bantable the Gile, Chikam Gida, Ubumung the Queen or Autabu, Chikala Veda, cut a large sheep, Station, the bucket. Our Munga da Pabara, they the Zurko or the Munga Ragabu Noida, pulley Chikam de da with 3.6 rotation working. So that the pulley that is a township of 3.6. Point that the rotation working. No, another day na munta the bucket bahartarashi the upape bahartarauka. So you should no doubt the way to the Mumsara how deep is water in the well? How deep is water in the well? Like the Mumsara padi kuiki da upa sumra gehrai ki di no depth of the well. Like that for example ubadi mungla the depth of the well the distance s mungla calculates the well. खबर से देखना मुगले given data चिकमाना अगर मुगला रखेगा there is a radius of pulley it will be equal to RP that will be equal to 0.9 meters संगत चिता समाधान देखिए show को चिता हम सकते हैं radius of the pulley दे हम सकते हैं 0.9 meter दे clear now number of rotation मुगला रखेगा 3.6 number of rotation दे लगातार दिस इन फर्स्ट नंबर दिस इन दे start हो रहे तो That's a matter of your rotation show. We are Boshu, we are 3, we are 0.6, like a Takriban days for it. Like a two rotation man is Tasara, the bucket chicum de day, Kuina, Baharta Rauboto. Clear so? That is how a depth of the well Malum ka. Required some substitution, number of rotations of 3.6 rather. Required some depth of well that is S Munta Malum only. Solution of the Munga Razu. Munga further marke tausca map radial mane bas kare ho alte ke samsara value chikam ho agara gari ho angle of rotation chikam de samsara daba barabari circumference of the circle divided by radius of the circle dage na munga yo value ro ka gale ho value munda se ro ka gale ho munda se value theta chikam de daba masara barabari s divided by r. So the day the Musara value razi S will be equal to R theta. S will be equal to R theta. But if da S chikam de da Musara displacement de. Da Musara displacement de length munga aglu. Aw the matter da theta chikam de tumka angular displacement ho. De tumka solve angular displacement. Like a da relation chikam de da relation the Musara de the linear and angular displacement pamanski. The pamanski like that. The linear or the angular displacement moments के समास relation de S will be equal to R theta. Munga padi bani munga da S समास ने शिकम दे दाना दे आकाश दे आगे गहराई दे दबे munga पेदा पदी value वाले से कम का calculate करो. दूसरा कम दे के directly आगे से दे that is S we know that S will be equal to theta P R theta P munga से करे को ले दे चिदा P the pulley the parameter दे क्या है. सिर्फ parameter से दे the pulley the parameter से दे. Now padi की कम को गुरु पदी value की RP को दमासा रश्ता. RP दमासा रश्ता. अब सुने दे नंबर 0.9 meter. सुने दे के नंबर 0.9 meter. तो जब हम सरा एक तरह rotation of the pulley चिकन दे theta P आवाज हम सरा रश्ता. Kung susulo ko kung da calculate ko awal. Kung da sa ko kung awal da calculate ko dia padi value ke kung padi issues ke kung sara de da value wala daw kung sara khabara basis chikam de like a depth of the value sara ba malum shi. Say so now first we find theta P. Clear? As we know that for one complete rotation, that was my problem for example ki value is a Mumsura for one complete rotation. Asal ke da masala 2 pi radian barabar. Sende chimu
چې ون کمپلیټ روټیشن کې زما سره څومره انګل دي هغه زما سره څومره دي 360 ډیګري دغه څنګه په ریډین کې زما سره ون کمپلیټ روټیشن زما سره 2 پای برابر څومره برابر دی 2 پای برابر that is theta p زما سره equal to 2 پای theta p زما سره 2 پای دا یو روټیشن دی دا سره یو روټیشن په دلته کې موږ نمبر اف روټیشن 3.6 راکړی دي لکه دا پولی درینیم زره تقریبا دا دریم د نیمه نام لکه 1.6 دا تاوس وا تاسو نو موږ ما دلته کې ځان سره په یو بل ټرم لګاو that is if there are n number of rotation نو ما سره n number of rotation چې کله کې سنگل روټیشن د پاره تاسو په ډایرکټ 2 پای لګولای او سنگل روټیشن نه دی روټیشن زموږ راکړي 3.6 څومره راکړي دي نمبر اف روټیشن 3.6 نو موږ د دې لپاره کیپیټل n د سره اضافه لګاو that is theta b will be equal to n2 pi theta b will be equal to n2 pi now ادي کوستا n قیمت نمبر اف روټیشن هم 3.6 هغه موږ لګاو زموږ راځي theta b will be equal to 3.6 multiply 2 pi 2 له 3.6 کې ضرب ورکړو زما سره 7.2 راځي زما سره څه راځي 7.2 لکه زما سره angle of rotation چې څومره وشو چې هغه د دې کوینه د اوبر او کاږي هغه څومره شو 7.2 پای څومره شو سره 7.2 پای لکه زما سره theta p چې کله اوبر او وتی هغه angle of rotation زما سره د پولی معلوم شو هغه زما سره شو 7.2 پای اوس موږ دا theta p دا ویلیو او دا rp دا ویلیو موږ راوړو او په equation 1 کې څه کو put کو now putting the value of theta p and rp in equation 1 so equation 1 हम सर s will be equal to theta p multiply rp now s will be equal to theta p पर जब बोलेगा 7.2 point that is theta p 7.2 point हम क्या बोलेगा उधर तक clear so rp हमारा सर 0.9 rp हमारा सर 0.9 हम दादा लेके पुट को उस पाई ले पर हम उनका वैल्यू लगा और पाई का उसका वैल्यू दी जो पाई हम सर बराबर 22/7 और दिन रात का डिवाइड किया तो सर 3.14 इस देखो बस और इन सीरियो को हम इग्नोर को हम तो सिर्फ राशि 3.14 दूंगा वहां खबर मान बोल सकते हैं तो पाई ले बारे में बोले तो 3.14 डन तक तो हम सर 7.2 multiply 3.14 multiply 0.9 दे टूल ले जमुन जरा बोल को असल के जमुन सर दे करेक्ट आंसर सीधे आगे हम सर राशि 20.347 और राउंडिंग ऑफ की कसदा फर्दर मोर तरह कमा तो दा जमा सर 20.35 उस 3 आंसर के मुंगले आंसर से कम दखल देके राखले दे बुक के मुंगले लिखली थी 20 मीटर मुंगले से लिखे आंसर 20 मीटर तो जमा सर 20.35 मुंगले अप्रोक्सीमेटली 20 मीटर हम आविष्टे छु so that thus depth of well जमा सर चिकम दे आंसर राशि 20 मीटर लगा जमा सर दा वेल चिकम दे दा सुमर के गहराई के दे दा 20 मीटर गहराई के दा उपदी की सुमर गहराई की दी के उपदी 20 मीटर गहराई की दा उपदी